So good day everyone. So today we discuss on what linear problem using Big M method. So the problem is a factory produce three types of product. Product 1, 2 and 3, which is the profit loss per unit. Each product is given. For the product 1, contributes a negative 6 that cost or loss. For the product 2, contributes positive 7 and gains. Also the product 3 is gains 4 positive. So the product wants to minimize the over cost or maximize the efficiency while meeting following constraint. For the product capacity constraint, the product is required 2 hours and the product 2 requires 5 hours. While the product 3 is saved for 1 hour that the factory has must 18 hours available. So the equation for this product is kani. So kani siya is mo ni ang ginatawag na product for product 1, 2, and 3, which is the cost and product is the gain and for the product 3. So they state that 2 hours ang unit na gina-required sa product 1, which is kani while 2 is require siya 5 hours and for the product is 1 hour lang, which is for 18 hours. So ayun, states na the formula given as below. So muna ni siya. Now, as you can see, the formula states that if 18 is less than positive 18 for states and also negative 14 is less than for the equation 2. So while the equation 3 is also for equals 26, then if this is minimum for the product, so how can you find the equation for maximum? So states that the maximum for this equation is instead of their less than, we need to show that negative 14 is for greater than. So now para maximize siya, ang negative 14 is i-times nato siya og negative 1, which is parang positive siya. So for next equation, i-times nato ang equation 2 og negative 1. Mo ni siya negative 1. Now, so as you can see, the answer for this is kani siya. Wala na siya. So dayon, the maximum was standard form. So ano yung standard form for this equation? Since standard form na to ang ginapangita, which is equation 1 is ato siyang states the standard form
is 1, which is positive. Then the equation 2, which is opposite, which is for negative, since the minimum of equation 2 is also a negative. So while equation 3 is gathered for 0 or wala sa na siya. So next, since kay na may equation or something standard form, makita na sa nato ang artificial variable. So sa formula na kani siya, ito i-gather yung standard form using sa kanina formula kani. States that the artificial variable, kung nag-add ka dito og S1 sa sunod is mag-add na sa kag artificial variable, which is kani sila sa equation 1 ug equation 2. Artificial is for positive. Now, since kay nakuha naman nato ang ilahang value sa maximum value niya, which is mag-start na rin taog product using formula big M. So the maximum for equation is kanina dayon nag-add kay nakuha naman nato kung mag-add na artificial variable. So sa ibabaw is mag-add po ka og mga artificial and today sa tawag standard form. So muna na siya. Next is, since the M value is kaning 2 ka M, may stands na siya as big number which is millions. Okay, so next, so ato ang kanida yung ang tawag din ani sa kanida na equation na nakamot ko kani is kana siya S1, A2 ug A3 is basic value, which is kani basic value. Then kung sa lang din yung ubos, for example sa S1 0, mura niya to ang objective. So na value is ma-positive na siya, which is equal of M minus 3M, which is equal to 2M. So muna ni siya 2M, then followed lang dayon siya kana times na sad ana times kana times ana times the answer nila na taga each is pang i-add rin muna siya pagkahuman. Same ala ko na sa example, 0 times 5 plus negative M times 1 plus negative M times 2, which is 3M, negative 3M.
Sulod ra dayon sa uban. Same ra gyapon diri na equation kaning sa B. I-times nimo ni siya kana then times pud ani og kani og kana, i-add ra din nimo sila tanan sa ilang answer. Mo rin mo gawas na din ang negative 40m. So next, CG value objective nato nga unsa jud ang ato ang para show nato ato ang pivot value. So accordingly, since times sa rin nimo ni siya ang silbi CG minus CG equals dayon yang answer is kanina rin equals ani tanan. So unsan pagkuha? So since kaya to ang CG man is ang kanina line CG muna mga CG kung unsa ilahang under na, for example kaning x1 tungkao ng answers iyang column. So CG sec 6 minus ani, so minus 2m equals to 6 plus 2m. So muna ni siya dayon 6 minus 2m followed sa dayon sa next japon kana ug kana. So muna japon yung answer 6 plus 3m followed rin sa tanan, followed na. So makuha na rin mo ang kana na answer. So unsa to ang pivot value? Ang pivot value is which is kani siya x3, which is kung siya man ang pinakadako sa ato ang z value, which is muna siya ato ang next na enter sa ato ang value. So pivot value is kaning x3. Now unsa ato ang living value? Sa ato ang living value ani is isang ito, which is kani kay is kani divide ani ay kani 0 na ni siya, 0 kanira divide ani so 7 and 13. So which is ang kanina value is mo niya to ang ginatawag nga living silbi siya ang muhawa sa kana nga na line. So marinig di ba? So say now, so ato amang entering value is x3, muna rin siya x3. Nakuha ang value nga x3 ay nganong lahi ang x3 dire ug apo na nakuha ang uban nga equation niya, muna na yung tawag na table 2. So pivot value man dire is or sa katong sa living value niya is ang pinaka high is middle is ang 2. I-divide na to ang value sa ito na line, which is kani. So for example
negative 1 divide 2 negative 1 divide 2 is equal to 0.05, which is kani. Then next follower Japon nani, which is positive. Then divide 2 na sa dani 1 0 negative 0 din kani siya is divide sa natog 2, which is 7 ya nara 7 na 7. Now ano sa since kay nakabuo na nato ang line sa S3, sana nato magbuo sa line sa S1. So sa S1, sa pagbuo sa line sa S1 is using ra gyapon ta og formula, which is formula nga kani siyang tora ni siyang kaning S1, since kinabuo naman tani kani nga line una, imagine nga other line is empty, wala pa sulod, so ato na din siyang i-minus ang S3 minus sa S1 nga old na table, which kaning S3 is for the new nga table. Now kani siya is minus na kani minus ani sa S1, which is ang answer din niya is negative positive 1.5. Sunod follow sa niya, follow din ani plus ani, then ang answer is positive 5.5. then kani plus na sa ani muna tao 0 na sa kani sad plus na sad ana muna sa answer 1, kani plus ani which is negative 0.5 followed sa uban. Then nakuha sa 25 sabi nakuha na siya same na Japon 7 plus 18, so about 18 kato 18 7 plus 18, which is 25. Muna din siya na answer kani 25. So since kinabuo naman tani kaning duwa, kaya is kana sana to pagpangita sa third line, which is kaning A3 line. Sa A3 na line same ra Japon old minus new, which is A2 minus delete sunod is A3. Nakuha ang 4. Nakuha nga answer. Sa pagkuha ng answer is minus lang nimo ang A2 old o minus A3 kani, which is kaning duwa, minus lang na siya nimo. So A2 which is
negative 1 minus negative 3 is equal to wait lang, 3 minus negative 1 equal to 4. Muna 4 ang answer dira. Follow lang niya po nani 2 minus 1 is equal to 1. It's 1. Next is 2 minus 2, 0, 0. Dayon negative 1 minus 0 minus negative 1 is equal to 1, which is kani same na japon. Then minus lang din mo ning kani pod, which is 26 minus 14 is equal to 12. So 12. So since kaya nakuha na to tanan table ani na value value. So sa CG value is lang. Now, sana to pagpangita ning CG value, which is kani. So sa pagpangita na to ana is times na to ni siya, which is 0 times 1.5 plus z kani 4 times 0.5 plus negative m times 4, which is equal to 24 4 minus m. So the answer sa column 1 is 2 minus 4 m kana. So ano to 4m may sunod same na japon times nimo ni siya kana ug kana then if i-add rin nimo lang aga-answer sa ilang answer tanan dayon mo rin ibutang diri sa ilahang next CG is 2 diri, which is ang answer. Since kinukuha na nato tong first example gani bago lang na akong giingon, that next na sa nimo sa S2 same ra japon, then followed sa S3 same sad siya pagkuha, then hangtod na mapuno nimo na nga line kana dira. Then sa answer din nimo ani kani nga line is minus lang din nimo ni siya sa answer nimo diri, which is 1 by 1 answer taga line, which is example kani if imuhang z is equal to 7 minus m dayon which is 6 minus 7 minus m. So ana lang dayon equal rin siya 6 minus 7m. So ano na kasayon. So sunod table number 3, so which is na naman tayo value sa table number 2. So next is atong kuha ng table number 3. Now E1 is our E3 is our living variables and E1 is our entering variables, which is kani siya nga old table is muna to ang entering variables, then ato ang E3 is considered as living variable. So sa table number 3 is ato na i-enter ang S1, which is kana. Now unsa na to pag find sa value sa S1. So first is ang E3 is i-divide na to 4 about 4 taga row. So 4 4
divide 4 and divide 4. So pala na. So kani answer is 0, 1. Kani is 0.25. Then kani 0, 0, and so on. So muna ni siyang answer. Now sabi divide lang siya 4. So 4, which is 3. Now since kay natay value sa S1, now pangitan sa dato ang value ay sa X1, pangitan sa datong value sa S1. So nakuha sa S1 ang 0. So accordingly sa formula is R1 minus 1.5 R3, which is equal to R1. So prana. So R1 new. So R1 new kani, which is ato ang table number 3 na new. So saan pagkuan? First is 1.05, which is our R1 old, and minus 1.05 times negative wait lang, 1.5 minus negative wait lang, 1.5 minus 1.05 minus 1 is equal to 0. So which is compatible sa R1 minus 1.5 R3, which is equal to R1. Para so 0, diba? So kani is total siya as a 0. So which is mo nitong R1 new for table number 3. So next is kani nakuha yapon same process, which is 5.5 minus 1.5 plus times 0.25 is equal then siya 5.125. So mo ni siya ang answer sa S2 nga sa basis S1. So same lang, sunod lang dayon para makumpleto ni mong table ang row sa S1. Now sa S3 is gamiton natin na formula is R2 minus 0.5 R3 is equal to R2 new. So mo ni siya is 3 ang ato ang new. So saan nato na pagkuha? So sa R2 is 0.5 minus negative 0.05 R2, which is R2 is equal to 1. So which is equal to 0. So kana siya 0.50 plus, so 0 kana siya lang time. Next kani siya 0.05 lang yapon times nimo siya sa 0.05 times 0.25
na kani, then minus lang nimo siya sa value niya na second value, which is kani 0.05. then answer din niya is 0.025. follow lang din tanan dayon same kana, follow dayon makuha na nimong answer ay 0.0625 rather, which is kani day, which is kani libog naman ta. So follow lang dayon. Now after ana is muna din ni siya guys, nakumpleto na ang table number 3, which is ang atoang maximum ay minimum number negative na negative 16. then since sa ato ang formula ganina nga maximum nga which is nag-multiply ta og negative 1, now sa ato ang maximum times minimum, now the negative 16 is our maximum ay minimum. So mo itong minimum ang negative 16, since kay ang maximum man ang gipangita sa value. Now the negative as a formula of maximum times minimum, so which is 16 times, since kay wa man tay kuan sa minimum ganina din do you remember sa ato ang times nga negative 1, so which is kato siya para kuan nato siya a maximum number, so which is ato ang gi-add na negative 1. so since kay negative 16 times negative 1 is equal to positive 16, which is our maximum number. Diba ganina kay sa pag first video is nag times ta og 1, so since kay ato ang maximum number is negative siya, ay minimum number is negative, then ato siyang gi times negative 1 para mahimo siya maximum. So kato siya, since kay ato ang minimum is nag-negative man, so gi times ato siya negative 1 para mahimo siya maximum number, which is Z16, which is muna nitong ginatawag nga maximum number sa equation nga ganina dito sa babaw. Then ang ato ada yung value sa x1 is kaning 3, sa s2 is 0, sa x3 is 8.5, sa simple sa value nga sa tong isa value which is ay sa standard form din nato nga value is kaning 20.5 standard form, and also 0, which is our minimum profit of our product nga gikandak during conduct of this problem is their maximum 16 hours na maproduce sa ilahang product. So that's all for today's, and thank you.